Yan yung ginagawa nila guys, so nagmamarites, pati yung pipi, marites din. Pinag-uusapan nila yung tungkol din sa ano, sa itlog yung lumabas, butas daw yung shirt. Vlogger kaya? Bakit? May video. Oh. Manindot. Sige lang, mga bisa ko na. Nagbo-vlog kaya? Oh. May ano pangalan ng Robert Dintag. Robert Lintag. Par, vlogger daw siya, par. Search nyo. Search nyo. Robert Lintag. Robert Lintag, ya? Oh, bakit? Boy, ayan nyo, subscribe nyo sa kuya. Nagano siya. If you like this video guys, like, share, and subscribe. Thank you.